ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, нафарое ки ба хотири харид кардани хонаҳои арзон моро тамошо мекунед. Имрӯз 26 январи 2026 сол навори хонаҳои арзон. Як то замини 18000 сомона аст. Бовар кунед 6 сотиқ замина 18000 мега. Хай тамошо кунед, иншоалло ки маъқултон мешавад. ва далши аз Данғара, аз Душанбе, аз Хуҷанд, Кулуб, Ҳисор, Ёвон, хулоса аз ҳар як гӯшаву канали телевизион наво кунем, тамошо кунем. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе барои реклама дорем, ба дили пир дар WhatsApp муроҷиат бикунед, рекламач карда фурӯшта мегузорем. хоҳиши дастгирии Саудо ТВ-ра дошта бошен. Ами 80% мардум лайк намегузорем, бачаҳо азиз. Лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунед. навора шурӯъ мекунем бача. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Кулуб, деҳаи Гижданда қарор дорад бача азиз. деҳаи Гиждан, шаҳри Кулуб, 6 сотиқ замин 18000 сомон муомила дорад. дар наздикаш мактаб, масҷид, балнеса мега қарор дорад. наздики жай дур несай, свет ҳастай, об ҳамаш кашидагия бача азиз. WhatsApp, телефон занг бизанед. фақат дӯстон аз уми канали Саудо ТВ занг бизанед. нигоҳ кунед, 6 сотиқ замина мега 18000 сум меганша, муомилаш хати 6 сотиқ 18000 сомонӣ. 1 сотиқ шаму 3000 ғалти десе ва фикрма. далши маълумот дар рақамҳои WhatsApp ёки телефонша мегузорам, занг бизанед. ҷош ҷои созаи дӯстон, хай сум дар коре, ба ҳамин хотир Саудо да гузоштан. кадомитон мегирен ошно шава. 18000 сомон, 6 сотиқ замини фурӯшӣ, занг бизанем бача азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 3 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат, дар Чаманзор, дар Гурхурда қарор дорад. ҳами ҳаррӯза ки қабул кардем дӯстон, ҳаррӯза навор дорем, медонен. роӣ кунан, айса навор кардан мегирем. баъд дӯстон, ҳами телеграм канал дорем бо номи Саудо ТВ. кадомитон телеграм дорен дар телефонотон, хоҳишай ҳаматон бачаҳо бетараф набошен. 80% мардум бетарафен, медонам. агар ба шаҳр телеграм дошта бошен, дар ҳамо поиск нависен Саудо ТВ нависен, иншоалло мебарора. дар оҷо бо беҳтарин хонаҳо, заминои арзон навор мекунем. нашоти хона 160, 3 сотиқ 3 хона дора, 2 подвал дора, 1 ҳоҷатхона, ҳамо маълумоти бештар бо телефон ёки WhatsApp ахириш 9343 160,000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 6 сотиқ замин дораву 4 ҳуҷра, павароти фабрика, Ленинград, истиқлоли 4 дӯстон, дар дача қарор дорад, ноҳияи Рӯдаки. 420,000 нархаш, 420,000. рақамҳои WhatsApp ахираш 12 занг занед. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 420. беҳуда занг назанед бача азиз.
خب کدومتون سریوز نی خریداره انشالله که یچنیم چی معامله میشوم. فقط خریداری کانکریت میده. بعدا دوستان اگر امکانی لایک مونی باشد در ویدیو لایک کنین، در کانال پادپیسا سکنین. خدا خواهد چیزی که هست اعلانتون میکنیم، پیشنهادتون میکنیم عزیز. دوستان میگذاریم بعد چهارمین خانه نزدی حولگی دو اتاژه. خانه نزدی حولگی است که 2 سوتیق زمین دارد در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی. 2 اتاژه مساحت 2 سوتیق و 4 حجرگاه ریمونتش بهتری ریمونت کردگی 451,000 سامانی. دوستان عزیز فوراً حواله فروشی در ناحیه اسماعیل سامانی نزدیک بازار مهرگان سری راه 500 متر بالا 4 در خانه دارد. 2 اتاژه 2 سوتیق زمین دارد. 451,000 نرخش سودا میشه با نرخی 451 تا. خانه راهی ماشیندرو ندارد دوستان عزیز، فقط راهی آدم درو هسته. خلاصه در همی لبی راه میتونین خانه را مونین، یعنی که کمتر کوچسکش مایده کی هسته. حولی راهی ماشیندرو ندارم. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. دوستان عزیز خانه فروشی نزدی حولگی است که 2 سوتیق زمین داره و 3 حجره کردگی شهر باختر قرغن پیشنه در مدنیت قرار داره. 475,000 سوم نرخ داره. کوچه مدنیت رو به روی ستومگا. خب نزدیکی رستوران ساحل لبی راه 150 متر دورتر جای بهترین سروشنا 475,000 2 سوتیق 3 حجرگاه کوچه مدنیت. دوستان خطون دلشی با زنگ زد پرسونشین. خانه همه حالت خیلی که در رسم دستین هم حالت قرار داره. های مساحت سوتیقش کمتر بودستن یکی ریمونتوش هم خشتواک کردگن. دلچی معلومات زنگ زد از دومی کانالی سعودو تیوی مراجعت کرده میتونید. وقتی که ما نوار کردیم از دومی کانالی ما زنگ زد خدا خواهد با یگان معامله سسترک میکنه. دوستان عزیز دوستان میگذاریم با ششمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی است که در ناحیه دنغره های. این همی حالت خانه در حالتی کروبکه گیردش محکم کردگی نه با کریپیچی پخته برداشتگی. دوستان عزیز های بالاش کرش محکم کردگی 8 سوتیق زمین داره. آبشی 4 در خانه کردن. این طرف 3 خانه از این طرف با 1 خانه پروژه فسون اینکی مقصد گراژ ماشین دیگه حجت به گراژ کردن نمیشه شما. دوستان عزیز 350,000 نرخ 4 حجرگاه 8 سوتیق زمین ناحیه دنغره زنگ بزنید. دوستان میگذاریم با هفتمین کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که 2 حجرگاه کوارتیر است که در دوم اتاژ با مساحت 65 متر کوادراتی در بزرگچه گلستان شهر وحدت قرار دارد. 65 کوادرات ریمونتوش خشتواک فسان کردگی سودا میشه 470,000 سوم. خانه در وحدت قرار دارد نزدیک بزرگچه گلستان. همه شرایط هسته، مبل کخنی گارنیتورش هم هسته، قولینش هم هسته. چیزی که در همین صورت میبینین انا همین چیزا قطعی سودا میشه بچه عزیز. 470,000 انشالله که معامله ساز کرده میشه. زنگ زنید دلشی معلومات پرسان شید بچه. خانه ها چخیلن ارزانن، قیمتن، نرخ نها چخیلن. خب بعدا دوستان چیزی که داریم برای رکلام کردن در اول ویدیو در آخر ویدیو واتساپی سعودو تیوی موندگی میتونیم مراجعه کنیم رکلام کردن فروشته میگذاریم. خانه های دوشنبه تریتور همین دوشنبه نرخ و گرین قیمت هم چه چیزی هست حرکت میکنیم که ارزون تر نباشه. میگذاریم با هشتمین کوارتیر فروشی. دوستان عزیز کوارتیر فروشی است که در شهر خوجند در 8 میکرورایون قرار داره. شهر خوجند 1 حجرگاه کوارتیر با مساحت 3 کوادرات در 4 اتاژ 375,000 سومانی.
нархи мега ки нархи зурш кадем мега просто хай ремонтш кадан, ремонти беҳтарин кадян, доми тайёр, тёпли пол, ҳама чи дора. Медрой просто зиндагӣ мекунӣ, нархи дастрас, ҷош просто ҷои беҳтарин, 8-ум маҳаллаи шаҳри Хуҷанд, як хонагаи 43 квадрат, 375,000 сомон. Нигоҳ кунед бачаҳои азиз. Ай кадомитон лозимай занг занед. 4-ум этаж, боз этажи баландам нестай. ҷош ҷои созай, ремонтош фасон хушо кардагӣ, 375,000 бо муомилаи соз карда мешавад. Лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед. Чизе дорем барои реклама метавонем муроҷиат кунед. Худо хоҳад мо реклама карда пешниҳоди харидорои конкретни мекунем. мисон мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дӯстон азиз, ана ҳамин домда квартира мо қарор дорад. қисми дохили квартира, духонага квартира дар 11-ум этаж бо масоҳати 85 квадрат дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина қарор дорад. 481,000 сомон, 85 квадрат. ин ҳамин чорхонагаи фасон мекунӣ мешавад. дӯстон азиз, қай духона кадай, духонаи калон фурӯши духонага 85 квадрат. хуб, бо ҳама чизи чорааш, ремонти нав 2026 мега, хонаҳо тёпли пол ҳамаш ҳастаи. занг зад алчи пурсоншин. дӯстон, чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp муроҷиат бикунед. худо хоҳад навор мекунем. рафта худмон аз пеш бо наворам карда метавонем ё ки рӯй мекунем сураташо видеоша дар WhatsApp мо муроҷиат бикунед. зиндаву сарбаланд бошед бачаҳои азиз.